wega na heta bo Little Chef Hotel hadra kwira Oguri Ken ai komwe atugite aduri yobe ai koronto aduri ai korotugite customer share kushona manyo abode ai kwira ya chakuri kwa kwa hivyo kwa mengo kwa keshokia kama shamba leko tuko tukia baba kwa mengo wewe already na kutegemea watu hivi kwa fine kwa kufanya hapa mitroni ni opposite kaibaza kuna tukisapatie kwa kwiraga wonjoria matura ine kana wonjoria woko thini wa the city mauna na ikoro makihoreire gakiona haria mundu wakwa kamera tafadhali waikoro ukierekeria haria nigetha tukionanio tugio tukinotana tondu kenwa kisha kuneno wa mundu nĩtugĩte atũmakande mũthenya wa ũmũthĩ yakorwo gĩtũkandũ na thigũkũ hĩndĩ wa Jamhuri anarĩkia mwaka ũyũ wa 2025 ũcio tũmakiuga nĩ ũtugi wotaya koguo nĩ wega ithuothe twĩ harĩa ndũrona kuoya na ngari guothe wĩ harĩa twĩna ndona zingi tũrĩma othe tugaga nĩ matereba tugaga othe amakanga othe harĩa ũguo korogini harĩa nĩgũtukio wa mũndũ gwĩtwo Ken warĩ Joseph mũthenya wa ũmũthĩ aikoretwo gĩtutuka na njĩra nene mũno na gĩkũringithanio rĩngĩ tũgũkũ thĩinĩ wa TV 44.5 akũrethera gĩkũringithanio rĩngĩ nĩ mũciĩ wa ũtugi tugaga nĩ mũciĩ wa ũgĩ na ũmenyo tũkĩririkania ona tũnyara mĩkũrĩa kwa podcast tafadhali ni wega vizuri sana tukaribie hapa tafadhali unaweza kuja kwenye mmoja kwenye hapa Ken walitucha siku ya leo ameweza kuangalia kitu nzuri sana kwa sababu ya sikukuu ya Jamhuri. Kwa hivyo unaweza kuja mmoja alafu yule mwingine na ndio ile kazi lazima kwenye mmoja tuweze kufika hapa ndio tuweze kupokea hii heshima ya Ken walitucha siku ya leo na Mungu azidi kuwabariki. Na asanteni sana kwa kuchagua Little Chef kwa sababu hapa tunasema unapikwa delicious food. Ukiangalia hapo unaona kwamba tuko na professional staff, yani Ken wa Little Chef.